So, let's go, mga kabobards. Time for the most awaited matchup of the evening, the main event. Tarcom Laguerta, Lahog. Bakbaka na! Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Cebu City, Jason Jobert Culapo versus Team Mandawi, Reggie Jubil Hapon. Game 1 of the best of 3. Na nagkaputukan na mga board. Stock mo ni Reggie. Sabit si Master TikToker. Side out. Igualis 0 pa mga board sa atong score. Service yung Hapon. Hapon again. 2-shot combination. Jobel. Hapon. Culapo is the best. Nice exchange on both teams. Tuara. Hapon again. Jobert on the attack. Jobert again 2-shot. Hapon. Fire in the hole. Wait. This bakbakan event is presented to you by Ryan Ruby Promotion and sponsored by Johnny Caparida, organized by Muslong, Vincent Toralba aka Muslong, mao na to organizer ha. Out ball. Ayun. Service Hapon. Reggie. Linaw. Astang linawa. Walang katao-tao. 4-0 mga birds ang atong score. Pabor sa Team Mandawi. Hindi rin gihatag. Kuhas 360. Gihapak ni Hapon. Gipakusgan. Bundak ni Jobel. Gipokot mga birds. 4-0 bola sa Team Cebu City. Oy, anak kadol. Hapon. Hapon again. Reggie Caban. Ay, gisugda naman Culapo. Sugod ng krimen na ni. Wana, sugod ng krimen. Tuara gidakdak ni Jubil. Wana. Agay, Raiko. Oh, no, 4 na mga birds. Servisyo, Mr. Explosive, Jobert Marcinas. Jobert again, let it fly. Answer by Jobel Ducante. Jobel of Team Mandawi. Sabit. 2-4 na, 2-4. 2.3 in favor of Team Mandawi. Game 1 of the main event here in Tarcom, Laguerta, Lahog. Out ball. Mr. Explosive overthrow. Overthrow the ball. 2-4. Kini para 5. Hapon. Hapon. Easy ball. Easy ball lang muna. Tut. Super Mario move ni Culapo. Inilabas na mga kaboards. Wana. Nagkaputukan na. Jason. Sabit. 2-4. 5-4 na. 5. Puntos na mga birds. Hapon. Jobert. Wana. Haplas. Drop shot. Reggie Caban for the kill. Size 2, change card. O ang lamian nga chicharon na, ang Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap, mapalit na ninyo sa mga branches diha sa Abugon Sibunga, Sangat San Fernando diha sa Karkar Chicharon and Delicacy Store, mapalit na ninyo. O diha sa Poblasyon Karkar na diha Maricel Anthony Store o sa Guadalupe Karkar. Shout out ha ni Boss Jercel Siger o ni Tatay Conrado Aliga. Size 4 o ni Boss Idsil Maning aka Bidak. Di aderi sa ato ang sideline.
Ay, Jobil Ducante. Bombing the defense of Team Cebu City. Side out, side out. Shout out sa nila ni Darling Dire o ni Gerald. Di asa itong kiliran. O ni Clarkin. Side, ay! Nakatinukmuray mga words. Sud. Size. Ano sila? Size 2 in favor of Team Mandawi. Tora, kuha para ba? Gipalupad niya pon. Out. 3 size na. Servisyo ko po. Jason. Jobert. 3 shot combination. Kwarta na. Tuara overhead. Super Mario ni Kulapo is good. Aso-asong bulang Kulapo. Size 4. Kini para 5. Bunal. Tuan nasad. Kala sa mga bulang Kulapo. Ay, fire in the hole. Sumabit. Side out, side out. Service hapon. Jobert. Out. Service Jobert. Jobert. Win. 5 size na. 5 size. Kini para iguales. Size 1 nisa. 5. Kulapo. Bang! Lamba ni Kulapo mga birds. Ipon na ang Jobert. Out. Jobel serving. Jobert. Size 5 mga birds. Ay, why ni kuha sa bola. Primero ba ni pre? City 5 na. Service Jobel. Jobert. Bundak ni hapon. Saggang mga birds. Jobert. Drop shot. Kuha ni G. Bunal ni Kulapo. Wana. Gustong lumsan ni Kulapo mga birds. Pero over ang tira ni Kulapo. Servisyo Jobel. Yay! Out. 5-8 mga birds ha. 5-8. 3 point lead in favor of Team Mandawi. Here comes Jason, the pride of Bulhoon. Jobert firing. Jobert again. Jason. Kulapo is the best. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Defended by Saggang Jason, the master TikToker. Ay, nakatop mood. Tora. Bang! Full throttle na. Si Mr. Explode. Kariha. Bang! Kinsa kay mauna guba ni Bang! Out po lang sagang ni Reggie Gaban. Otso size na mga words. Otso size. Servisyo Master TikToker. Wala po. Tuara. Jobert. Ang kuha pa. Nakaburak. Usban pa yun. Bunal-bunal lang nagmayo ang Team Mandawi. Nanaggang rang Team Mandawi. Tuara, sugod na sapon. Counter na.
Jason Bundak. Ayay, aksyon kapog. City 8 na, City 8. 1 point lead. In favor of Team Mandawi. Service yung Jason. Robert. Wala po, let it fly. What a shot coming from Mr. Explosive Jobert Basinas. Nasud. Wadamhang tirang Rigi Kaban. Unexpected. Pasok na pasok. Asa ka diha. City 8 mga birds sa to score ha. Kulapo. Saggang Jobel. Kapatid ka na Clark. Kapatid ka na Clarky. Clarkin ko na. Busbibi, uy, Clark, busbibi, wala, hindi pa. Servisyo. Kulapo. Pusin mo pabuto. Jobert. Hallelujah ba? Tinagan siya patungod ni Kuno kay makita. Dili na. Ay, bimbi. Tag. Asa ka? Tinagan siya patungod. Para. Taksing lang ko siya. Kita iglayan. Wala po is the best. Inilo sa Jumel. Sila Jupert, yan, ibalik. Naman Score, uno. Pinugungay pa. Bang! Say. Wala po is the best. Nice defense. Ay, Jason Buloon struggling mga birds. Asa na si Bimbim? 8 City, 8 City. Hapon serving 8 City. Para 9 ni. Sabit. 9 City na. Sa mapilin ni mala si Jason, ganiha pa ka barang. Asa sa kanituan. Pwede sila ganyan. Nakaraw sila ganyan si Palo. Decision. Pare dire. 9 City, 2 point lead in favor of Team Mandawi. Jobert, Jason Bulon? wala po. Jason Buloon. Corner, kuha ni Reggie Caban. Bagnos ni Kulapo. Bang! Tora, binumba ni Jobert Marcinas. 9 City, side out. Bola sa Team Cebu City. Hapon, panagsa na ng tingko. Saan ka, Jubert? Kiba ikaw ko. Ate, siya gito, Jupalo, ate, LG. Ito, outfit. Konek tapon, musukol. Servisyo. Jobert, Atay na. Law. tuware. Ilabay sa gawas ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. May kay Bibi mata. Servisyo Jubel. Bagnos. Yay, nakapurma bang. Punan pa yun. Ayun ba? Tagag kalit. Ay, why nakadagkan sa tulo. Hindi niya siya ito, natulog. Iyabas yun, panagsa. Napaitin mo rin ba yan, makapatay pag-iata. 9 City ha. Bola sa Team Cebu City. Kulapo is the best. Kulapo. Pero kung si Johnny Carter ito ay siguro. 9 City mga birds. Bola sa Team Mandawi. Suka siya card. Suka niya sa card. Servisyo na Silent Assassin Reggie Caban. Kulapo. Jobert. Ay. Ayuda. 1 ani. Impas na. Kulapo. Ligwat na sa Kulapo mga birds. La. Ay, adjust. Ay, mama mia. Out ball. GCT na. Sapa ka start. Kini para 11. Servisyo Reggie. Ayuda. Allah kariha. Naunhan.
On the hill na ang team Mandawi for the win sa atong game 1. Wala po. Reggie, muntik na. Wala po, pogong ang team Cebu City. Mga birds. Ito ang nagikalitan Jason. Nangalit Jason. Bunda ko Jomel. Pasok. Daog na ang team Mandawi sa game 1 sa score na City 12. At ang inyo mga birds sa atong game to. Lado.